Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis level 2 untuk topik research methodology untuk siri video yang pertama. Sebelum ni saya dah beri slide untuk siri 30 ke 43. Dah tiba masanya untuk kita buat perkongsian video tentang siri. Jadi untuk hari ini kita bincang dua topik, iaitu dari segi pengenalan research methodology dan juga structured phase, iaitu macam mana kita nak structure dalam penulisan research methodology sebelum kita akan bincang untuk siri akan datang untuk research design. So kita macam biasa untuk video ni kita akan bedah dan bincang beberapa tesis. Kita beri topik yang pertama adalah bahagian pengenalan. Tajuk tesis yang pertama bertajuk Resilient Malaysian Public Sector Construction Industry to Supply Chain Disruption, bawah ditulis oleh tesis ini oleh Nurul Afroz dan Amidin pada tahun 2018. Pada bahagian yang pertama dalam introduction dalam tesis ni, si Nurul ni menulis the research methodology encompass the rational and philosophical assumption that underlie a particular study. So keyword kat sini adalah rational and philosophical assumption. Yang ni dia cite Denty 2008. In fulfill the aim of the objective of the study, the researcher has to decide appropriate research methodology and formulate the adopted research strategy, while at the same time ensure the original contribution to existing body knowledge. Yang ni dia cite Grigg 2001. Untuk Grigg 2001 ni dia nak beritahu bagi mencapai satu kajian objektif, kita kena tentukan kesesuaian research methodology and bertepatan dengan research strategi. Dalam masa yang sama, bila ada bertepatan dan kesesuaian research methodology dapat beri sumbangan dalam keseluruhan pengetahuan dalam sebuah tesis. Dalam bahagian introduction ni dia ada tunjukkan satu research idea yang melibatkan beberapa layer daripada filosofi, approach, strategi, choice, time horizon dan teknik and procedure, yang mana idea research ini adalah idea daripada Saunders. So untuk kali ini, untuk part gambar rajah ni dia cite Saunders et al 2007. So dah ditunjukkan dalam gambar rajah 3.1. So for the purpose of this study, Saunders et al 2007 research model, also known as the research idea, is adapted as a guideline to discuss research select methodology. So untuk tesis ni dia memang refer Saunders untuk dia punya direction dia, daripada dia punya filosofi, dia punya approach, research methodology, dari segi choice, pilihan metodologi dia, dari segi dia punya time horizon dan juga dia punya research teknik. Kita pergi tajuk yang kedua, masih lagi dalam bahagian pengenalan. So yang ini ditulis oleh Christine Hatta. Topik dia the role of entrepreneurship and human resource in supporting sustainability oriented innovation in the food supply chain management. Bahagian perenggan yang awal dalam bahagian introduction ni, they mention research methodology is the procedure used to collect data and information to systematically and logically respond to research question and solve the research problem. Ni bahagian awal dia nak jelaskan apa itu research methodology. So basically research methodology adalah satu prosedur dalam kita mengumpulkan data secara sistematik, dalam masa yang sama in order to respond, untuk menjawab setiap persoalan kajian dan juga penyataan masalah. Yang ini diambil citation daripada Ascent Hart 1989, Bryman and Bell 2015 dengan Yin, Robert Yin 2018. Dalam bahagian introduction ni juga dia ada come up dengan satu figure, iaitu figure 3.1 untuk illustratekan the key concept of research and how to relate each others in this methodology. So this one dia cite Wilson 2014. So kita tunjuk gambar rajah dia. Dalam gambar rajah ni ada seperti macam bunga lah, diamond. So dia mulakan dengan research filosofi nombor 1. Kemudian dia ada research approach. Kemudian ada research strategy. Nombor 4 research design. So nombor 5 data collection. Nombor 6 ada data analisis teknik. Macam research Saunders juga ada layer by layer. Cuma dia beza dia kat sini adalah dia ada research design dengan data collection nombor 4 dan nombor 5 ni. So research methodology ni bukan daripada Saunders, tapi gambar rajah pentagon bunga ni daripada honeycomb model
bawah Wilson 2014, page 672. Okay, kita pergi tajuk yang ketiga, okay, yang ditulis oleh Aaron Aboje, okay, pada tahun 2020, The Impact of Strategic Planning and the Performance of Small and Medium-Sized Business in Nigeria. Okay, untuk tesis ni bagian introduction tu saya ambil bagian bawah. Okay, memang dalam slide ni memang ada banyak, cuma saya memilih dari segi aspek citation. Okay, that I mention, however, there has been general consensus among academics that the choice of appropriate methodology will often depend on the factor like the nature of the research, the variable involved, and anticipate nature of data be collected, and that therefore the chosen research methodology can be viewed as the trade-off between choice in the selection of choice hint more often than not the resources available to the researcher and to objective of the research and the nature of the subject matter in the research question. The opinion in this opinion is line with the Bouchanan and Bryman 2007, who state that the choice of the research method is a shape not only by research aim, norm of practice, and epistemological concern, but also by combination of organizational, historical, political, ethics, evidential, personally significant characteristic of the field of research. Jadi kat sini samalah, bagian introduction ni nak cerita tentang kenapa banyak penyelidik ataupun akademik memerlukan satu metodologi yang bersesuaian dalam menyelesaikan kita punya objektif persoalan kajian, malah secara indirectnya nanti akan menyelesaikan penyataan masalah. Jadi kena ada pilihan dalam menentukan research metodologi bagi menjawab objektif ni. Okey, jadi melibat juga beberapa perkara. Jadi dalam metodologi ni juga dipengaruhi dalam faktor-faktor luaran lah, seperti dinyatakan dari segi organisation, historical, politik, etik, evidential, personal significant. Okey, dia diambil daripada Bouchanan and Bryman 2007. Okey, kemudian untuk next slide ni, untuk poin yang pertama dia kata good PhD research is expected to be structured with a clear outline action, process and procedure to be undertaken. Jadi penting dalam bahagian metodologi ni seperti yang di-highlightkan di awal-awal tadi. So research metodologi ni merupakan salah satu prosedur yang kita kena tahu, iaitu strategic procedure, systematic procedure. So menggambarkan keseluruhan outline apa yang kita nak ambil action, ambil tindakan berdasarkan proses-proses data collection tadi. Okey, melibatkan proses. So banyak proses and prosedur yang perlu diambil bersesuaian untuk kita menjawab semua objektif persoalan dan penyataan masalah. Okey, tesis yang keempat untuk bahagian pengenalan ni bawah Adi Zakri Muhammad Zaki, tesis 2018 yang bertajuk Determinants of SME Internationalization and the Impact on the Business Performance, an Empirical Study and Upward Internationalization Adoption by Malaysian SME. Okey, bahagian introduction dia mulakan dengan banyak sekali citation. Dia ada citation daripada Bryman, Saunders, and Levis 2012, Baker and Foy 2008, Bryman 2016, Baker and Foy 2008. So ada melibatkan ada 1, 2, 3, 4 citation untuk perenggan yang pertama untuk bahagian introduction. So pakcik highlight lah poin-poin dia. Dia mulakan dengan when designing a research project, the option and pathway available are myriad. For example, the chosen approach could be quantitative, kualitatif, and combination of both. So ni ambil dia berbaiman lah. So dalam sebuah research, penting untuk kita tentukan sebuah kajian tu adalah persesuaian untuk quantitative research ataupun qualitative research ataupun combination, and jadi mixed method, itu Bryman. However, significant factor determine the research strategy is how the research consider these various options and the clarity through reside as to which design is adopted. Yang ni Saunders lah. Jadi penting dalam menentukan sebuah strategi penyelidikan yang sesuai dalam sebuah, kita ada banyak pilihan dan kita boleh tentukan mana yang bersesuaian seperti mana yang di-highlight oleh Saunders. Researcher must select a research strategy and link to appropriate research design, eliminate the research issue and question. So penting dalam sebuah penentuan research strategi tu, strategi penyelidikan haruslah diperjelaskan ataupun bertepatan dengan kita punya reka bentuk penyelidikan dan seterusnya dapat menjawab kita punya research question.
Yang ini oleh Baker, Foy and Bryman. Okay, Baker and Foy 2008 pula dia telah mencadangkan bahawa having identified the research issue or question, one must select a research strategy and appropriate methodology for collect information that will eliminate the problem. So sama juga kan, Baker and Bryman ni mengatakan dalam sebuah penyelidikan kita mesti ada strategi penyelidikan at least satu dalam membantu kita untuk menentukan apakah prosedur ataupun appropriate methodology untuk kita tentukan, contohnya dapatkan data collation, seterusnya dapat menyelesaikan kita punya problem statement. And ill-designed research strategy and methodology with similar produces concept, analysis, result and discussion. So sangat penting metodologi yang mana yang melibatkan kita punya sampling, population, data collection, seterusnya akan membantu dalam proses seterusnya iaitu analisis and juga dapatan juga dan juga perbincangan. Okey, seterusnya yang kedua selain daripada pengenalan, kita akan bincang juga structure and phase, fasa dan berstruktur dalam metodologi. Dia dilaporkan dalam beberapa tesis. Kita mulakan dengan tesis yang nombor 5 ni oleh Soon Hyo Han yang bertajuk Customer Participation in Digital Transformation, Value Co-creation and Firm Performance. So ini topik baru tesis pada tahun 2020. Okey, line yang pertama dia cakap, topik dia ada research methodology and technical structure. First line tu dia cakap, the research methodology and technical structure of this study are shown in figure 1.1. Dia beritahu research methodology and technical structure of this study are shown in figure 1.1. So kita tengok figure tu. Okey, dalam figure 1.1 ni dia ada melibatkan, dia macam carta organisasi lah. Dia ada berapa layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So daripada top tu ke bawah ni lah daripada atas ke bawah. So dimulakan dulu first round dalam dia punya research methodology, technical structure dia dimulakan dulu dengan practical background. Kemudian kita kena tentukan technical background, content and contribution of the research. Itu bahagian nombor 1 lah. Okey, kemudian bawah dia tu kita ada 4 perkara, kena tahu theory of digital transformation, kemudian kena tahu theory of customer value creation, theory digital transformation maturity, theory of firm performance. So layer ni adalah bahagian teori. Okey, bila kita dah tahu practical background, theoretical background and content contribution of the research, kemudian kita ada 4 teori ini, seterusnya kita dapat keluarkan research framework and theoretical hypothesis. Terus dapat tentukan research framework and theoretical hypothesis, kita akan buat skill development and data collection. Jadi maksudnya dalam membangunkan pembangunan skill dengan data ini, kita kena tahu dulu research framework, theoretical hypothesis, teori-teori yang terlibat, malah background dan juga contribution of research. Kemudian daripada skill data development and data collection ni kita pecah pada 2. Yang pertama adalah data analysis and discussion. Ini based on the traditional enterprise customer. Dan sama seterusnya data analysis dan discussion, tetapi topik dia adalah internet enterprise customer. Jadi base bahagian dia adalah data analysis and discussion, tapi ada 2 perkara iaitu traditional enterprise customer dengan internet enterprise customer. Kemudian seterusnya, lepas kita data analysis and discussion, kita boleh buat research conclusion and contribution. Last kali kita boleh buat research limitation. So ini adalah research methodology, technical structure yang kita boleh apply dalam kita punya tesis. Okey, seterusnya structure and phase, pergi pada topik tesis yang ke-6. Bawah Aparna Gumadi, tesis 2018, A Study of Nutrition Education in Early Year in England. Okey, yang kat sini dalam dia highlight 4.1 dia dalam online questionnaire. So they mention the online survey was developed in questionnaire form which contain both open-ended and closed-ended question. Google Form was used as the online platform for developing questionnaire and also accepting response. The next 2 section explain why this particular tool and how it was developed. So bahagian ni nak tunjukkan dia ada first phase dalam metodologi dia. So first phase metodologi dia adalah dia come out dengan online questionnaire yang ada beberapa iaitu ada open dengan close ended, dan dia akan gunakan Google Form and use the online platform in order to develop questionnaire and accepted response. Okey, jadi dia teruskan kat sini, to be convenience for practitioner was the other purpose of the SAS administrators questionnaire in order to self-completion questionnaire, as they provide the flexibility to complete their own time, their natural environment and their own speed,
The absence of an interview could also result practitioner view which are well not influenced by social disparity environment. So ini cerita jugalah dari segi aspek toy and choice ni. So kita bagi kemudahan kepada practitioner in order dia nak jawab ke questionnaire. So kita bagi flexibility lah untuk masa yang sesuai untuk dia menjawab questionnaire. Okay, dalam kes ni pun dia ada highlight bahawa web survey has added advantage we will benefit in my study. Jadi tak beritahu bahawa penting jugalah bahawa web survey ni pun dapat mampu meningkatkan kita untuk mendapatkan data. Okay, Google Form was used to develop the web questionnaire. Saja saya highlight yang ni, pakcik highlight ini, memandangkan kita banyak akan menggunakan Google Form juga waktu pandemik ni. So Google Form was used to develop this web questionnaire. This platform was chosen due to familiarities with the web platform, easy of use, and was also economical as university sanctional. Okay, itu reason ni lah kenapa dia gunakan Google Form. Okey, seterusnya tajuk ketujuh oleh Uzair Zairul ni, tajuk dia A Business Continuity Management Framework for Disaster Resilient SME in Malaysia. So ni tesis 2019. So dia mention by phase, dia kata sebab kita punya bahagian adalah structure and phase. The methodology use of this research discussed in this chapter. Overall, it is divided into 3 phase. Yang pertama preliminary, yang kedua adalah data collection, yang ketiga adalah validity and reliability. Ini basically inilah fasa yang ada dalam metodologi. Fasa pertama preliminary, fasa kedua data collection, fasa ketiga validity and reliability. So the research was start with the preliminary phase. So dia akan ceritalah ada phase by phase, dia cerita dengan preliminary dulu, nanti dia akan cerita fasa data collection, yang terakhir yang ketiga adalah validity and reliability. Okay, the second phase akan cerita collection phase, akan ceritalah. Okay, so the final phase, the research is validity and validity phase. The research methodology process for the research illustrate in figure 3. So dia illustrate gambar rajah kan. So dia ada satu kotak kat sini, figure 3 ni, research methodology process. Dia start dengan phase 1 preliminary. So dia ada selection, research philosophy, approach, strategy, time horizon and data collection. Kemudian dia analyze of literature review, identify research gap, and develop initial conceptual framework. Dan dia ada buat interview to confirm, to explore, understand the research gap. Next, they go through the phase 2 untuk data collection. They start dengan secondary data to examine the impact natural disaster of SME, dengan to examine the role governments, agency, private sector, NGO. Next, dia buat survey, masih lagi dalam data collection, to identify SME perceptions, existing DDR program, to assess the key issue to affect disaster resilience of SMEs, to get new input for the initial conceptual framework. Next, the last phase, dia akan buat validity and reliability. Dia start dengan interview to validate framework, to get the final framework. Next, buat data analysis, okay, to validate, to analyze data from the expert interview. Second, analysis data for survey using the statistical package. Next, nombor 3, to analyze data from the validation interview. So dia buat juga reliability test, okay, to check the survey and consistency. So ada 3 phase dan dia detail out apa yang ada bawah preliminary, bawah data collection and validity and reliability phase. Okay, tajuk yang ke-8, Yusrita Muhammad Yusof, Feeling Toolkits, a new evaluation tools for very young children. So ini adalah tesis 2018. Okay, kat sini dia highlight figure 3.1 illustrate the relationship between phase, activity and outcome in the PhD study. So ada 3 bahagian adalah phase, activity and outcome. So phase dia ada 3 phase, iaitu phase 1 initial, phase 2 development, phase 3 adalah evaluation. So setiap phase ni, so dia ada activity. So kalau phase 1 initial dia ada activity review literature, interview, design and conduct preliminary study. Untuk phase 2 development, dia akan design and test Miller Feeling Toolkit, design test Pictorial Feeling Toolkit. Nombor 3, design test Wafi Feeling Toolkit, design the test Alia Feeling Toolkit. Okay, conduct pilot study and evaluate the efficiency of the Feeling Toolkit based on environment, iaitu nursery, home. Last kali, conduct validation study. Stage 3, phase 3, conduct based on evaluation, conduct user study, evaluate the efficiency of the Feeling Toolkit based on the nursery and home. So outcome untuk phase 1 initial akan come out dengan preliminary result. Okay, kita akan menjawab kita punya objektif. Phase nombor 2 development, kita akan outcome dia ada feeling the toolkit is developed.
Dan last sekali untuk evaluation, filling the toolkit in FHSS. Okey, kat sini kita akan dapat juga menyelesaikan kita punya objektif. So dia jelaskan dalam bentuk perenggan pula selepas tu, perenggan pertama digital initial phase, perenggan seterusnya development phase, perenggan yang ketiga adalah evaluation phase. Okey. Next, tajuk artikel pula. Tesis daripada Suhaiza Zainuddin, tesis 2019, investigation into the effectiveness of practical work and achieving curriculum objective for engineering studies in secondary education. So, ayat yang awal dalam topik introduction research methodology, Creswell 2009, okay, according to Creswell 2009, most pragmatism focus on what and how of the research problem. In this paper provide underlying philosophical framework for the mixed method, Tashakori and Teddy. Jadi untuk orang buat mixed method dan base juga daripada highlight pada Creswell dan Tashakori ni focus on what and how in order to dalam research problem and dan juga underline the philosophical framework mixed method research. Okay, the overall research, okay, maaf saya nak nampakkan ni. The overall research process is shown in 3.1. Involve the triangulation. We did the 3 method which is include the survey from student questionnaire, the teacher interview and the lesson observation. Okay, ini nak highlight bahawa ada figure 3.1 tu, jom kita tengok 3.1 figure tu, ini. Okay, dia start kat sini, dia ada pilot study, ada questionnaire, ada interview dan observation, so ada triangulation kat sini. So then dia come out dengan pilot finding, kemudian dia review finding, so dia buat adjustment, so dia ada buat triangulation lagi, and ada pilot study nombor 2, itu ada questionnaire, ada interview dan observation, come out dia the second pilot from the finding, then dia come out dengan initial report. So initial report pun ada 3 juga, ada observation, questionnaire dan interview. So ini triangulate lah. So kalau ada 3-3 ni, so yang kat sini adalah based on the technical school, 5 technical school, dan dia come out dengan finding. Okay, dia ada pilot 1 finding, lepas tu dia ada review the finding, dia buat adjustment, dia buat second pilot finding, bawa initial report based on the 5 technical schools. So ada triangulation kat sini, last sekali dia buat finding. So the overall ni dia panggil illustrate the overall research process begin with the pilot study and the main data collection and end the generation of the finding. Okay, itu saja untuk perkongsian hari ini untuk cover research methodology, aspek pengenalan dan juga structure and phase. Okay, untuk next video kita akan cover aspek research design. Okay, terima kasih untuk perkongsian ini. So kita akan jumpa untuk next video untuk cover research design. Okay, terima kasih semua. Semoga sihat, semoga dipermudahkan urusan dalam kita menulis tesis semua. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam. Terima kasih semua. Okay.